आज आम्ही तुमच्या मुखार हांगा आयल्यात सगळे फातोर्डेचे पॅनल ऑफ काउन्सिलर्स ऑफ मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल. 4 तारखेक आमचो लास्ट दीस जालो काउन्सिलाचो. 5 वर्सां आम्ही बरे भशेन थंय दीस काडले. आमचे मडगांवचे सगळे लोकांक बरे तरेचे ऍडमिनिस्ट्रेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो आणि आज आम्ही तुमच्या मुखार आयल्यात की 5 वर्सांक आम्ही कितें केलें हें सांगपाक. तर पयली 4 वर्सांची टर्म म्हजे आशिल्ले, मागीर ताजे नंतर पुजान चार्ज घेतिल्लो. तेन्ना आमी दोगांय तुमकां एड्रेस करतली की आमची कार्यकर्तीक आमी कितें केलें तें. पयली म्हणजे आमी एक मेजर आमचो अचिवमेंट म्हणजे ओपिनियन पोल स्क्वेअर जो रवींद्र भवनाच्या समोर जाला आणि मेकिंग इट मेन रूट फॉर एज अ कल्चरल एव्हेन्यू. म्हणजे आम्ही थंय कार्नावाल, जुलूस आणि शिगमो हे तीनय गोष्टी, तीनय मेजर इव्हेंट्स, कल्चरल इव्हेंट्स, रिलिजियस इव्हेंट्स आम्ही थंय शिफ्ट केले. तसेच शिफ्टिंग ऑफ द चर्च फिस्ट फ्रॉम द मेन SGPDA ग्राउंड टू द SGPDA ग्राउंड. मेजर पयली ते रस्त्यार जे पळय जाताले, सगळी फेरी जी पळय रस्त्यार बसताली ती आमच्या काउन्सिलान फॉर द फर्स्ट टाइम आम्ही SGPDA ग्राउंडाक शिफ्ट केले. तसेच फातोर्डा ज्या कडेन विजयभाऊ सरदेसाईन प्रॉमिस केले थंय थंय आम्ही सिग्नलां घालून ट्रॅफिकाचो बरो मॅनेजमेंट केलो. सर्कल्स ल्हान करून घेतली ज्या कडेन देर इज अ फ्री मुवमेंट ऑफ द व्हेकल्स. तशेंच आमी बाजारकारांचो डिमांड आशिल्लो की पयलीं खूब SGPDA ग्राउंडाचेर एक्झिबिशन जाताले. बाजारकारांचो डिमांड आशिल्लो की ही एक्झिबिशन्स तुमी कमी करात कित्याक आमच्या बिझनसाक मार बसता म्हणून. तर तांचे आयकून आमी फक्त 6 एक्झिबिशनां आमी अलाव करतली हो तांचो एक डिमांड पूर्ण केलो आणि त्या प्रमाणे 6 एक्झिबिशनां SGPDA ग्राउंडाचेर करपाचो निर्णय घेतलो. तशेंच दुसरी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे जे आमची चॅपल मेन रस्त्याचेर आशिल्ले गोईंग फ्रॉम कदंबा बस स्टँड टू द सिटी, ते चॅपल आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीचो जो पळय जागो आशिल्लो पार्किंग लॉट प्रोजेक्टा खातीर जागो दिल्लो आशिल्लो थंय आमी तांकां 700 स्क्वेअर मिटर एरिया दिवन ते चॅपल आमी थंय शिफ्ट केले. आणि हे चॅपल शिफ्ट करता आसतना आमकां त्या कम्युनिटीचो, कॅथलीक कम्युनिटीचो इतलो हातभार लागलो, कसलीच कॉन्ट्रोवर्सी नासतना बरे अंडरस्टँडिंगान एकमेकाकडे मिळून जेवन हो निर्णय घेवन ते सामके पिसफुली आणि बरे एमिकेबली ते चॅपल शिफ्ट जाले. म्हाका ही खूप अभिमानाची गोष्ट आसा. ते चॅपल जे पण शिफ्ट जाले तेंय बी सुंदर रितीन परत बांधले गेले सो दॅट आता जर तुम्ही पळयलेत जाल्यार इट बिकम्स अ व्हेरी attractive kind of a building or a structure. तसेच widening of the road from collectorate building up to Agadi estate. Establishing of door-to-door garbage collection system in Madgaon and Fatorda. पयली जाताले पण इन पॉकेट्स जाताले, ताका एक तरेचे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नाशिल्लो. आम्ही प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्टर्स हायर करून तांचे कडेन आउटसोर्स करून डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आम्ही जाग्यार घालो आणि आता तो सामको व्यवस्थित रित्या चलता. आणि त्या खातीर ज्या खूप कडेन मडगांवां जे पळय आमी येवचे पयलीं प्रत्येक कडेन ब्लॅक स्पॉट्स दिसताले, सगळी गार्बेज अशी करून रस्त्यार आयिल्ली दिसताली, ते आता जायना. डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनच न्ही, आता जवळ 70% ऑफ द गार्बेज इज सेग्रिगेटेड. आणि ही एक खूप अभिमानाची गजाल आमच्या काउन्सिला खातीर की ड्राय वेस्ट आणि वेट वेस्ट वेगळी वेगळी कलेक्ट केली वता, त्याप्रमाणे ती वेगळे तरेन प्लांटाचेर वता. मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर जी पळय युटिलिटी व्हेकल्स आसात, ज्या कॉम्पॅक्टर्स, ट्रक्स, रिक्षास, JCB, MUVs, म्हाका दिसता आमच्या काउन्सिला वेळाचेर ह्या टर्माक किंवा ह्या 5 वर्सांक मॅक्सिमम नंबर्स ऑफ व्हेकल्स used for the garbage were required. Amchi municipality was the first municipality to give 7th pay commission to its employees. First municipality to give medical hike benefit to its employees. First time we took resolution जे पळय आमचे क्लास D अनरेग्युलेटेड सेक्टर आसा, वर्कर्स आसात, तांकां कसलोच मेडिकल बेनिफिट मेळनाशिल्लो. तेन्ना जर असले
जे पळय आमचे क्लास टी वर्कर्स आसात, जर तांकां कितेंय इंजुरी जाली ऑन ड्युटी तसल्यार तांकां 1 लाख रुपया पर्यंतचो बेनिफीट, आणि इन केस इफ देर इज एन अनफॉर्च्युनेट इव्हेंट ऑफ डेथ तसल्यार तांकां 5 लाख पर्यंतचो बेनिफीट मेळचो अशे तरेन आमचे फर्स्ट टायम ह्या कावन्सिलान तांचे हिताचो विचार करून कावन्सिल रेजोल्युशन घेतला. आणि एक आमचो एम्प्लॉई जो पळय झाडां कापपा खातीर वयर चडून पडिल्लो आनी जाचो पांय मोडिल्लो ताका 1 लाख रुपयाचो बेनिफीट बी मेळ्ळा. आनी 2 जाणांकूय दिला, ते म्हाका खबर नाशिल्लें. सो म्हाका दिसता ऑन अ ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड आमचे कावन्सिल वॉज द फर्स्ट कावन्सिल विच हॅज एक्ट सो कॉम्पॅशनेटली. तशेंच जी पळय आयलँड्स आमी जेन्ना कावन्सिलाक आयली तेन्ना प्रत्येक मडगांवचे जे पळय ट्रॅफिक आयलँड आशिल्ले आनी ओपन स्पेस आशिल्लो तो इतले बुरशी रितीन मेंटेन जाल्लो आशिल्लो, सगळे झाडां वाडिल्ली आशिल्ली ताका. सो वी टूक डिसिजन थ्रू कॉर्पोरेट अँड बिझनेस हाऊसेस, वी हॅड एन MOU विथ देम, आणि ती गार्ड सगळे आमी हे ट्रॅफिक आयलँड्स व्यवस्थित रित्यान मेंटेन केली. फर्स्ट टाइम द काउन्सिल रेग्युलेटेड the rent that came from the petrol pumps. जे पळय आमचे बस स्टँडाचेर पेट्रोल पंप आशिल्ले तांची एक लिगल बॅटल चालू आशिल्ली म्युनिसिपालिटी कडेन, भारत पेट्रोलियमाचे स्पेशली, आनी तांचो लीज अग्रीमेंट जायनाशिल्लो आनी केस कोर्टाक चलताली आनी ती रगडत आशिल्ली. आमच्या कावन्सिलान पुढाकार घेवन तांचे कडेन आर्बिट्रेशन करून आमचे लॉयर्सांनी बसून सगळे ते जाग्यार घाले आनी गॉट अ लॉट ऑफ रेव्हेन्यू, almost up to about 65 lakhs of revenue just from Bharat Petroleum. आणि तांचो रेंटय बी सगळो रिवाइज करून भरपूर त्या रेंटाक वाड केली, ज्या कडेन म्युनिसिपालिटीक भरपूर रेव्हेन्यू प्राप्त जालो. फर्स्ट टाइम द काउन्सिल रिझॉल्व्ड की 25% रेसिडेन्शियल एरिया कॅन बी युज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज. अशें जाल्लें की खुबशे मायक्रो एंटरप्राइजेस आमचे म्हऱ्याक येताले आनी तांकां लोन मेळनाशिल्लो, कित्याक ते रेसिडेन्शियल प्रिमायसिसांतल्यान काम करताले आनी तांकां लोन जो पर्यंत मेळना जो पर्यंत तांकां तांचे कडेन ट्रेड लायसन्स नासताली. तर ह्या गोश्टीचो विचार करून सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, विमेन वर वर्किंग फ्रॉम होम हांचे खातीर आमी हें रेजोल्युशन घेतलें. आनी म्हाका दिसता खूब लोकांनी, खूब बायलांनी, खूब मायक्रो एंटरप्राइजेसांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतलो. ती स्कीम करता आसतना हेंय कावन्सिलान एक रेजोल्युशन घेतलें की जे पळय अशे तरेचे प्रिमायसीस आसा तेन्ना जर एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिलें आनी इंडेमनिटी बॉन्ड दिलो एज फार एज हेल्थ NOC अँड फायर NOC इज कन्सर्न, दॅट शुड बी, अँड वी ऑल्सो गॉट इट वेटेड फ्रॉम द एडवोकेट. सो इट वॉज अ कम्प्लीट लिगली एक्सेप्टेड अँड लिगली ओपिनियन घेवन केल्लो असो आमी डॉक्युमेंट केलो आनी त्या खातीर कितलीशी ट्रेड लायसन्सां आमकां दिवपाक मेळ्ळी. First time we employed an advocate, full-time advocate in the council now who is available and ज्याचे services, ज्याचे legal advice can be availed by the needy in the council. First time resolved to implement advertisement policy. पयलीं आमी वत सिटी भर होर्डिंग्स दिसतालीं, सगळे कटआउट दिसताले, कोण येत वतो लायताले आपल्याले होर्डिंग्स. फर्स्ट टाइम आमी एक एडवर्टिजमेंट पॉलिसी केली आनी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड होर्डिंग्स अँड बॅनर्स इन मेजर पब्लिक प्लेसेस. वी रिझॉल्व्ड टू एक्वायर लँड फॉर कब्रस्तान आणि ते प्रपोजल आमी गव्हर्नमेंटाक धाडलें आणि ज्या कडेन इट वॉज टेकन टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन बाय एक्विजिशन अँड फंड्स इयरमार्क्ड फॉर द प्रोजेक्ट. लोहिया मैदानाचे ब्युटिफिकेशनाचे कंप्लीट प्रोजेक्ट इतलो ब्युटिफुली इट वॉज डन अँड सेंड टू द गव्हर्नमेंट अँड ऑलमोस्ट ते जाताले. आणि म्हाका दिसता तुमी सगळे विटनेस आशिल्ले जेन्ना गव्हर्नर सुद्दां हांगा येवन गेलो आणि ताणें म्हणलें की हें जावपाकूच जाय म्हणून. बट समहाव आय थिंक द प्रेझेंट डिस्पेन्सेशन वेन इट रीच द ऑफिसेस, द गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, इट वॉज सॉर्ट ऑफ साबोटाज. पूण अजून सुद्दां ती फायल द प्रोजेक्ट तांचे कडेन आसा, गव्हर्नमेंटा कडेन आसा. होपफुली इट वील सी द लायट ऑफ द डे सम टायम. फिलिंग ऑफ द MNC लँड जेन्ना पळय आमकां कळ्ळें की PDAक सुद्दां आमकां मदीं मदीं मातशी प्रॉब्लम करताली म्हणून तांचे एक्झिबिशन्स आसा तेन्ना फेस्ता खातीर आमची फेस्त मदीं ब्रेक जावची न्ही, कसलीच बाधा जावची न्ही म्हणून आमी KTCच्या ऑपोजीट आमचो जो पळय पार्किंग लॉट आशिल्लो तो सगळो फील करून आमी थंय फिस्ट म्हणजे फेस्त आमी थंय भरून हाडलें.
तशेंच आमी इनर्ट मटेरियल वापरून जे पळय बायोरेमेडिएशना खातीर जाल्ले ते इनर्ट मटेरियल वापरून हॉकी ग्राउंडा खातीरय बी थंय सगळें फिलिंग करून काडलें. ऑपोजीट जो केपीसीच्या ऑपोजीट फूड कोर्ट आसा त्या फूड कोर्टाच्या वेंडर्सांक एफडीएचें ट्रेनिंग दिवन तांकां सॅनिटायज लूक कशें हाडप, तांकां बरे भशेन एक बरें एट्रॅक्टीव लूक कशें दिवप हें करून थंय एक प्रॉपर फूड कोर्ट इन अ क्लीन मॅनर आमी इस्टॅब्लिश केलो. म्हाका दिसता ह्यो ज्यो म्हजे यादीक जे म्हजे कार्यकर्ते जे पळय आशिल्ले ते हांवें तुमचे मुखार मांडले. म्हाका दिसता आतां पुजा प्लीज यू टेक ओवर. हांवें चार्ज 22 नोव्हेंबर 2019 घेतला. सो फर्स्ट जालें ते आमी संसोलो जो फोमेंटो अंडर आशिल्लो तो म्युनिसिपालिटीन टेक ओवर केलो आनी आतां 6 ते 7 म्हयने जाले MMC चलयता तो प्लान. जेन्ना आमी फोमेंतो कडच्यान घेतिल्लो तेन्ना आमकां सांगिल्लें की 1000 टन भितर आहा म्हणून गार्बेज, पण जेन्ना आमी तो घेतलो जेन्ना सगळें चॅक केलें जाल्यार तो 4000 टन सुमार आशिल्लो आनी तो आमी हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंट प्रायवेट लिमिटेडच्या हेल्पाच्यान सगळो क्लियर केलो, सगळें भायर काडल्यान ट्रीट करून. मागीर दुसरें जे संसोडो जो मेजर इशू आशिल्लो आनी सगळे येता वयता तो पळयताले जे कचरो सामको कसो डोंगर कसो जाल्लो तो ते आमी बायो रेमिडिएशन स्टार्ट केलें म्युनिसिपालिटी. वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर श्री मायकल लोबो आनी फातोर्डा MLA मडगांव MLA सगळ्या तेंच्या अंडर आमी हें बायो रेमिडिएशन स्टार्ट केलां आनी पावसा पयलीं 40% सुमार आमी अर्दो केला आनी पावसा खातीर ते उरले आनी आतां स्टार्ट जालें परत. मागीर आमी 8 बेलिंग मशीन घेतली. पयलीं एकूच आशिल्लें सनसण्याचेर चलतालें, मागीर सगळ्या कडेन गार्बेज आसतालो त्या कारणां खातीर आमी आनी 7 मशिनां घेतली आनी आख्खे फूल मडगांव जुरिडिक्शनाक फातोर्डा बी सगळ्या एक मशीन दवरलें की बेलिंग मशीन कित्याक डिसेंट्रलायज जावपा खातीर. मागीर आमी हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट मेसाय थंय एक आमी रेंटान प्लेस घेतला फ्रॉम IDC आख्खो ड्राय वेस्ट हे करपाक. पण सद्या कोवीड येयल्याचेर आमकां कलेक्टरान लेटर करून तो प्लेस तेंच्यांनी घेतला आनी तो कोविडाचो सगळो वेस्ट आहा तो थंय हे जाता वयता. पार्किंग प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो आमी कॉन्स्टंटली फॉलोअप करतालीं. सो आतां एट प्रेझेंट आमी लास्ट मिटिंगेक सुद्दां रेजोल्युशन घेतलां. 3 crores आमकां गोल्डन जुबलीच्या गव्हर्मेंटा कडच्यान मेळिल्ली आनी ती आमी FD केली. ती आतां 5 crores जाल्या आनी तितून आनी एक 3 कोटी कमी जाता. त्या कारणां खातीर आमी ते 14 फायनान्सा अंडर घेवचे आनी परत टेंडर फ्लोट करपाचो म्हणून आमी ते एक रेजोल्युशन घेतलां. मागीर डॉक्टर जशें सांगला ते ट्राफीक आयलँड सगळे आमी रिड्यूस केल्या तेंची सायज. आमी तो आतां MOU 3 वर्साचो सायन केला आनी तो आमी B4 फातोर्डा क्लब आहा तेका दिवचो आसा. MMCन रेजोल्युशनूय घेतला बस स्टॉप करपा लिंगा कडेन थंय तो आनी स्पॉन्सर करतलो B4 फातोर्डा आनी इवन कोलवा सर्कला कडेन जो पयलीं एक बस स्टँड आशिल्लो तोय आमी दिल्लो आसा. तोय आतां स्टार्ट जातले काम, तेजी ऑर्डर बी ऑलरेडी मेळिल्ली आसा. मागीर अंडर DPC 14 लेबर फिक्स जाले, तेंची ऑर्डरूय आमी दिली तांकां, पण मागीर तेंचेर कोणी इन्क्वायरी घातली ते आतां सद्या एबियन्सान दवरला. ते जानेवारी म्हटल्यार करता म्हणून सांगला. मागीर आमी आमची जी म्युनिसिपल लायब्ररी आसा तितून आमी भुरग्यां खातीर फ्री वायफाय दवरला आनीक मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आसा फॉर द बेनिफीट ऑफ स्टुडंट्स प्रिपेरिंग फॉर स्टँडर्ड 10th and 12th ते आमी थंय अवेलेबल केला. मागीर सनसड्याचेर सुद्दां एक प्रॉब्लम आशिल्लो, जितले कमी करता तितलो चड वाडटा. थंय खुबशे इलिगॅलिटीज चालू आशिल्ले, आख्खे हॉटेल आनी खंयचे लोक येवन गार्बेज थंय उडयताले. ते ना जावचे म्हणून आमी सनसड्याचेर एक गेट घातल्या आनी CCTV कॅमेरा लायल्यात. ते केल्याचेर कांयच तसलें चलना, भितर गार्बेज आनी एक्स्ट्रा म्हणटा तो वचना. मागीर आमी म्युनिसिपालिटी थ्रू आतां हालींच एक मर्डर जाल्लो मडगांव, सो त्या कारणां खातीर आमी म्युनिसिपालिटी थ्रू आख्खे सिटीन खंय मेन हेजेर आमी कॅमेरा बसयला. आनी आमी एक रेजोल्युशन घेतला 7 बायोडायजेस्टर आमी ते करपाचे सनसड्याचे 7 प्लांट घेवपाचे.
ते आमी रेजोल्युशन ऑलरेडी घेतलेलें आसा आनी ते आमी आतां एका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक लेटर केल्लें आसा आनी आतां आमी DMEकूच पावयल्लें आसा तें की आतां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आनी एक आमचें मेजर काम आशिल्लें तें बिल्डींग पेंटींग जे आमचो फातोर्डा सदांच फाटीं लागिल्लो की ते जो तेजो पयलींचो कलर आशिल्लो तोच मारचो म्हणून ते सगळें आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलें की ते थ्रू म्युनिसिपल फंड करचें म्हणून बट आमचे ते एक फाटल्या दिसांनी एक हें जालें एक वॉर्डान कितें तरी एक प्रॉब्लम जालो त्या कारणां खातीर हे कामां भितर आशिल्लीं आनी ते आतां इन्क्वायरी चलता तेच्या नंतर लोक आयुक्तान आसा आनी तुमकां सांगपाक विसरलें म्हणजे जो सनसड्याच्या ऑपोजीट आमचो जो पळय म्युनिसिपल एक्वायर्ड लँड आशिल्लें तें आमी थंय इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जावचें म्हणून तें बी रेजोल्युशन घेतिल्लें आसा एंड दॅट वर्क इज इन द प्रोसेस. पांच वर्सां तुका टायम कमी लागलो ह्या पार्किंग प्रोजेक्ट उबो करपाक. सी त्या पार्किंग प्रोजेक्टाचे थोडे बॅकग्राऊंड सांगता. पार्किंग प्रोजेक्ट whatever may be the background. No. Parking project was parking project. No, I'll tell you. Parking project was basically. Yes, no. Those are very legitimate explanations. Parking project delay जालो basically because जेन्ना पळय तो त्या अमूक प्रायसा खातीर तो फ्लोट केल्लो none of the contractors आमी म्हाका दिसता एटलीस्ट 3 काय 4 फाटी टेंडर फ्लोट केलो एकटो मनीस आयलो ताणें टेंडर घेतलो अगेन वी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विथ द रेट्स त्यो कश्योच तातूंत बसनाशिल्ल्यो शेवटी अशें जालें की नवो GSR पयलींचो तो GSR तें म्हणलें आमकां हें कशेंच बसना आनी त्या खातीर इट जस्ट गॉट डिलेड टील द न्यू GSR केम. The government also had not notified the new GSR, 19 GSR आशिल्लो तो. जेन्ना पळय तो GSR आयलो इमिजिएटली आमी तो फूल टेंडर डॉक्युमेंट परत धाडलो ताचें रिवर्किंग करपा खातीर. तें रिवर्किंग करून इट केम टू अबाउट 6.3 crores. So तो रिवर्किंग करून परत येयली म्हणसर अगेन देयर वर लॉट ऑफ आयटम्स देयर वॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिटवीन द इलेक्ट्रिकल calculation of the items because of the new GSR because electrical rates were not again specified in the new GSR. So again the file went back and it got delayed like anything in the Panjim office because electrical GSR rates were not finalized and ताची येवून आशिल्ले. थंयच जवळ 7 काय 8 महिने त्या खातीर उरिल्ली. So in all this there was a rate escalation. So आता ते सगळे जावन ती फाईल परत आयल्या and now जे पळय आमचे 3 कोटी जे पळय गोल्डन जुबली फंड इयर मार्क आशिल्लो तो ताजे आमी FD करून 5.44 आशिल्ले नाव इट इज 8 crores. So this was the reason and all had its legitimate. It was absolutely no lapse on the part of the council. How can you justify for months and years? No, see. You are only talking about the process. You are only talking, it is not being even executed. Execution may take another 3-4 years or 5 years. How you can justify that you could not complete the process for months and years? Yeah, because months and months because I think once. Or is it that you all did not do the follow-up properly? No, we did not. It was basically because whatever जे पळय GSR प्रमाणे जो रेट्स आमी दिल्लो खंयचो कॉन्ट्रॅक्टरच नाशिल्लो. I think you can go and find out the number of the times you have tendered it. When this new GSR had come, when this new GSR had come? New GSR came only last year in 2019, almost somewhere in June, July. And now we are in 2020. At the end. Why it is not being completed? Yeah, because जेन्ना पळय 2019 हे जेन्ना पळय आमी जून जुलयाक धाडलें आनी मागीर ते इलेक्ट्रिकलाचे रिकॅल्क्युलेशना खातीर ती परत गेली दॅट टूक अ लॉंग टायम. बाय देन दिस कोविड पॅन्डेमिक केम अप नो. That's what I'm saying. Was there a delay on your part to do the follow-up? It is going there and waiting for months and months. Why? The council, see, this is exactly what I'm coming to. The council was all the time trying to do it. And for some reason, it was beyond the scope of the council and the councillors. Because, Gilu, since you raised this question, I think I'll take the opportunity of saying this. जोपर्यंत 74th amendment येना न्ही to the Municipal Act, आणि जोपर्यंत आमकां काउन्सिलाक एब्सोल्यूट पावर मेळना टू टेक डिसिजन्स टू टेक कंट्रोल अँड टू टेक कंप्लीट चार्ज ऑफ द डिसिजन्स, जोपर्यंत एक तरेचे अशें टेक्निकल सेक्शन आसता की काउन्सिलरांनी आनी चेअरपर्सनांनी केन्नाय व्हडलें डिसिजन घेवनी आनी इफ द टेक्निकल सेक्शन
section does not follow it. Now I'll tell you something. Today I'm extremely proud कि आमचे council, especially आमचे फातोर्डाचे councillors, we have maintained a very clean record. आणि जेन्ना still we are aware की थंय files delay जातात, पयशे technical section घेता येते, it is beyond the scope of the council and the councillors. जोपर्यंत 74th amendment येना तोपर्यंत अशेच मुखार जातले आणि जोपर्यंत आमचेकडे एफिशियंट टेक्निकल सेक्शन ना तेन्ना I will take this opportunity of saying की फाल्यां जर गोवा फॉरवर्ड परत जर आयले into power, which I'm sure they will come, our first promise would be to see that the 74th amendment comes in the council to the act, to municipal act. You are talking about the state government. It is a part of the whole thing. Now, as both of you clarified or gave the details of the works carried out, the list of works carried out. So, most of the works are in Fatorda constituency. Or is it that this project was delayed because it is in Margam constituency? Because regarding the works in Fatorda constituency, you have followed it very well and you have got it completed. But in Margam, or is it that because it is in Margam constituency, the work was not properly followed? In fact, म्हाका ते म्हजे तोंडान बरोबर आशिल्लें, but since you raised it, yes. कित्याक सदांच आमी जेन्ना पळय हो टॉपिक वयर येतालो, there was opposition from the Margam councillors. Ask any of them in the Margam council, parking project आयलो की कित्याक ते हें जालें ना, तो पयशे कितले कित्याक वाडल्यात आनी कितें करपाक जाय. So many times even we have put it in the council की बाबा let us negotiate the rates. All of us know, and some of the Margam councillors, they are also builders. They also know की 300 रुपयांनी तुका शिमेंटाचे पोती आतां मेळना म्हणून. जेन्ना पण 300 रुपयांनी सिमेंटाची पोती मेळना तेन्ना जे पण बिल्डर्स आसा तांकां खबर आसा, and then they are saying की बाबा let them come ahead, we will sit, we will even make a committee whereby we can negotiate the rates so that the project comes up. They were the ones who are always opposing the things. Babita, 5 years down the line, you all could not even paint the building. See the state of the building. We are not talking about the estimate, we are not talking about a tender, we are not talking about your proposal made to G. Suda and government. You all could not even paint the building. Please explain why. Paint even other than the leakage, इतली वाढली तर कितल्याच्या वेळेस And you all come and sit every day for 4 years. See, again, I will give you an explanation for this. Painting. You all must have done so many drains where you don't know where the money is gone. You all must have used lakhs of rupees on drains to repair and to reconstruct, but you could not do that simple work of painting the building. In fact, painting of the building जी पळय आसा न्ही ताजी एक तुका हिस्ट्री सांगता की ना लिसन जेन्ना पळय आमी काउन्सिलान पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंगेची जेन्ना पळय प्रपोजल मांडले आनी पास करून घेतले तेन्ना द सेम टेक्निकल सेक्शन केम अप एंड द चीफ ऑफिसर देन टोल्ड अस की ही जी पळय पेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग आसा ते फुल आमी हे करतात, लॉट ऑफ मेंटेनन्स वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस. आणि त्या खातीर द काउन्सिल ऑल्सो रिसॉल्व अँड फॉर द फर्स्ट टाइम काउन्सिल did empanelment of 2 architects. One architect was Ketan Nashnodkar, who is a heritage architect from Panjim. Ketan Nashnodkar न्ही I think yeah. आणि दुसरो Pritesh Bafna म्हणून. No, I'm just saying. So they gave a proposal. And what happened was because there was money from the 14th Finance Commission, the whole thing they told us की हे सगळे आम्ही proposal एक करूया आणि G. Sudak धाडूया. So Lohiya Mayadan it was supposed to be done in 3 phases. Why you could not do? No, because the budget was going very high. Listen, because there was lot of, because what we decided we will also take up the repair of the building, which was where you required very expert म्हणजे ते साधी गजाल नाशिल्ली heritage building. What was the estimated cost that time? You please tell Madgamkars and Fatardikars what was the reason why you had. What was the estimated cost of painting? The estimated cost of painting itself was in ते सगळं रिपेअर कर सिंपल पेंटिंग तातूंत घेना पेंटिंगाचोच कॉस्ट वॉज अराउंड ओवर 15 lakhs or something. पूण रिपेअर कॉस्ट वॉज रियली व्हेरी हाय. सी पेंटिंग जर बिल्डिंग जर लीक जायत रावली वयला ताची रूफ केला ताची सगळी ती पोनेळां मोडलेली आसात सगळे आसात जर ती पेंट केली आनी परत लीक जाली देयर नो मागीर तुमीच वयल्यान म्हण म्हणटले की वेर द मनी हॅज गॉन वाय डिडंट यू रिपेअर इट. Situation must have aggravated during your tenure, 5 years.
So see, it is a heritage building which requires proper attention through through trained personnel. ज्यांकां heritage structures कळटा अशें. Otherwise it is no use आणि तातूंत इतल्यो बारीक सारीक गजाली आसात की whereby it needs to be. In fact, I was the one who even approached Directorate of Art and Culture whether some kind of assistance can be given to complete the entire For building. 5 years we couldn't do anything. 5 years. 5 years. It is not 1 or 2 years. For 5 years. What should I say now? The process was on and we have tried our best. In the 5 years, at least once certainly could have. रिपेअर चालू आसा आता सुद्धा तुम्ही जर पळयलें रिपेअर चालू आसा पण जर तुका जर ओवरऑल जर तुम्ही लूक पळयलें जाल्यार तेचो लूक तुम्ही परत सगळे इस्टॅब्लिश करपाक जाय तशें ताका त्या प्रमाणे आर्किटेक्ट जाय त्या प्रमाणे ताका सगळे ट्रेन्ड वर्क जाय. Even if the council had approached some of these big paint companies, they would have done it free. Just on a contract that they will publish that photograph in their use for advertisement. Even your councillors will, after you produce this work, all your councillors. That's what I'm telling you. We have taken the resolution. So if we have see listen. There are many thousands of resolutions taken, not only. Most of the resolutions we have taken them to a logical conclusion. पण हातूंत खुबसो भाग technical sections आसा for misleading the council and now the file is in G Suda. It is lying there in G Suda. You, I think, if I'm not mistaken, your group had made a promise to carve out a separate municipality for Patarda. Where is the proposal today? Has it materialized? No, that has not been. When you looked were into. part of when you were presiding over there. Yeah, so that is one of the things that we could not. Why? I think that was something which is at a much higher level and you could discuss it there, not on this forum. Are you satisfied on your tenure for the last 5 years development work? आमी खुबश्यो गोष्टी आमकां जर एब्सोल्यूट 74th अमेंडमेंट येवन जर आमकां एब्सोल्यूट पावर दिल्लो गव्हर्नमेंटान तसल्यार आनी खुबश्यो गोष्टी अचीव करपाक जाताल्यो पूण जेन्ना इतल्यो सगळ्यो गोष्टी जेन्ना हांवें केल्यो येस आय एम सर्टनली सॅटिस्फायड बट कॅपॅसिटी आनी खुबश्यो गोष्टी करपाच्यो आशिल्ल्यो थोड्यो गोष्टी ज्यो आमकां जाय आशिल्ल्यो त्यो जाल्यो नात हातूंत खुबशीं कारणां आसात कित्याक तातूंत गव्हर्नमेंट इनवॉल्ड आसता फायनान्स इनवॉल्ड आसता आमचे टेक्निकल सेक्शन इनवॉल्ड आसता चीफ ऑफिसराचो सपोर्ट इनवॉल्ड आसता आतां त्यो जेन्ना पळय सगळ्यो थोड्योश्यो गोष्टी खुबश्यो गोष्टी जुळून येतात थोड्योश्यो गोष्टी जुळून येनात पण ओवर एंड अबाउट आय एम व्हेरी हॅपी विथ वॉट द काउन्सिल हॅज अचीव्ड. But the government was with you for nearly 1 year and a half. Yes, but we were there for 5 years. Why in this Garbage is resolved totally. What exactly is the status according to you? See, garbage, I'll tell you again. Probably आज जर तुमकां जर याद जाता जाल्यार फर्स्ट टाइम परिकार आनी विजय बाब निवडून आयिल्ले तेन्ना फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स आमी संसदेचेर घेतिल्ले विथ द मोस्ट नोबल आनी सिन्सियर थॉट की बाबा हे प्रॉब्लेम आमकां सॉल्व करपाक जाय म्हणून सगळ्यां खातीर आनी बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आर. ताजे नंतर Parikar fell ill and probably if he was there today it would have been आनीकय ताजे बरें जाता आशिल्लें म्हणजे संसदाचे बाबतींत पूण मदीक आमकां योग्य तो गव्हर्नमेंटाचो सारको सपोर्ट मेळून आपूण बायोरेमेडिएशन नक्की स्टार्ट जालें जो पळय डोंगर तो इतलो वाडिल्लो तो 30% 40% कमी जालो ताजे नंतर फोमेंतो कडच्यान ते आमच्या हातांत घेवपाक आय थिंक एवरी वन इज वेल अवेअर ऑफ द लिगल बॅटल दॅट म्युनिसिपॅलिटी वेंट थ्रू टू टेक ओवर द. This site has come to your possession for 9 months now. What have you done? Nothing is working there inside the plant. The waste is also piling up. She has said. No. Here again I will come to one thing. Here let me make it very clear that the chairperson, when I stepped down, the process of Fomento, the last battle was going on. When she took over, it was there. But unfortunately, that time, chief officer has. I would like to put the full blame on the chief officer here. I will blame the chief officer, and I think all my councillors, everybody will stand with me
चीफ ऑफिसरान कांयच काम करूं ना जालें. इनफॅक्ट टायम एंड ओवर अगेन एवरी टायम इवन इन द काउन्सिल ताका आमी विचारताली की आमकां गिव अस अ व्हाईट पेपर ऑन वॉट यू आर डुईंग एज फार एज द संसोरा प्लांट इज कन्सर्न. खंय कितें चलना कित्याक ती मशिनरी ओल्ड जाल्ली आसा तर कांय चलना. आनी गोंयान चीफ ऑफिसर द वन हू इज नाव नॉट देर मिस्टर पंचवाडकर आय नेम हिम ऑल्सो. तर ताणें कितें केलें ताणें गोंयान तो सॅलरीज ड्रॉ करताले सगळे स्टाफ आनी कितें करताले आनी द काउन्सिल डीड नॉट इवन नो. इनफॅक्ट ही डीड नॉट टेक काउन्सिल इन टू कन्सिडरेशन एट ऑल. ही डीड वॉट एवर ही वॉन्टेड ऑल द टाइम विथ नो क्लॅरिटी एब्सोल्युटली. Will Madgaonkar and Pathardekar accept this blame came from you? After 5 years, you are blaming the technical section, you are blaming the chief officer for certain projects. I have not blamed the other chief officers. Not technical section. I have only blamed as far since you asked me a very specific question here as far as what is happening to the Sansera issue now. त्या खातीर हांवें सांगलां की लास्ट 9 म्हयन्यांत जे पळय जालां तेन्ना यू कॅनॉट होल्ड द चेअरपर्सन ऑफ द काउन्सिल रिस्पॉन्सिबल. Why the council failed to recover the outstanding dues, which are I think about 8 to 9 crores? During the tenure that I was there, I think we have made maximum recovery so that एक दीस सुद्धा काउन्सिलाच्या खंयच्याच एफडी किंवा खंयच्याच रेव्हेन्यूवाक हात लावचो पडनाशिल्लो when it came to giving the salaries. But this is the first time म्हाका दिसता during the tenure of Ajit Panchwadkar, council's revenue has dropped down and you can't only blame it on the pandemic or on the COVID issue. And I think I would like to say that we are very extremely thankful to the people of Fatorda and Margao for giving us support, for allowing us to achieve many goals that we were intending to do and fulfill our promises. Again, thanks to all of you for being over here. Are all sitting councillors of Goa Forward contesting again? That we will see. That we leave it to our Supremo. Yes, and I think we have done justice for the people of for Fatorda for 5 years. Yes, and I take this opportunity to thank all the councillors, ex-councillors who are over here for their support. On behalf of Pooja also I say this that आमकां सगळ्यांक ताणी सपोर्ट केले बरे भशेन आमी हे काउन्सिल चलयले. थँक यू सो मच. Is this correct that resolution you have taken on this biomethylation project of 43 crore? Is it logical? स्टँडिंग कमिटी टायमार आमकां ते सॉलिड वेस्टाचे लेटर आयिल्ले आनी ते आमी डिस्कस केले मागीर ते ऑर्डिनरी मिटिंगेक गेले मागीर परत मिटिंगेक कन्फर्म जाले न्हू 2 मिटींग जाले. Power ना only 10 lakhs. तितून आमी क्लियरली बरयल्या ते लेटर ते डिस्कस केल्ले म्हणून तेन्नाच आमकां सकाळी पाविल्ले ते सो आमी ते डिस्कस केले. आणि म्हाका पयर हांवें अशें म्हणजे व्हडले उलोवपा सारकें न्ही पूण थोडे बीजेपीचे ऑफिस बॅरर्सान कितें तरी एक कॉन्फरन्स घेवन अशें सांगलें की बायोमिथिनेशन प्लांटाचे आमी मारगांव म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेतलें ते डबल द प्रायस आनी ते पयलींचे आसा ते इतलो प्रायस प्लस आनी कितें कितें उलयलें पूण म्हाका दिसता थोडे बीजेपी काउन्सिलर्स जे पळय वर्किंग बीजेपी काउन्सिलर्स आशिल्ले तांणी बी हे मूव सपोर्ट केला की बायोमिथिनेशनाचे. तर एक फ्रॅक्शन ऑफ बीजेपी इज सेईंग अशें अशें आसा आनी दुसरे द सिटी फादर्स वर इन पॉवर दे सपोर्टेड दीस. आनी इतलेंच न्ही तर द होल कॉर्पोरेशन इज हेडेड बाय द सीएम हू इज फ्रॉम देअर पार्टी. तशेंच मायकल लोबो हॅज व्हेरी क्लियरली सपोर्टेड दीस. ताज्याच्याकय भायर बिकॉज वी डोंट वॉन्ट आर इमेज टू बी टार्निश्ड इन एनी वे आमी दिस द फर्स्ट टायम चेअरपर्सन डिसिजन घेतलें की आमचो जो पळय 14 फायनान्साचो पयसो आसा तो तुमी घेयात. वी डोंट वॉन्ट युअर मनी. यू टेक दिस मनी एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट. सो इट इज नॉट दॅट म्युनिसिपालिटी इज ट्रायंग टू से की पयशे आमकां दियात आनी आमी ते पळयतले म्हणून. नो वे. वी आर गिविंग युअर मनी. यू टेक द डिसिजन. यू पुट वी विल हेल्प यू इन टेकिंग द रेझोल्युशन एंड पुटिंग द प्रपोजल. सो आय थिंक देर इज अ भरपूर म्हाका दिसता तांचे भितर कितें तरी हें आसा. एक फ्रॅक्शन सपोर्ट करता एक फ्रॅक्शन सपोर्ट करना आनी इतलेंच न्ही हे जे पळय फ्रॅक्शन हें अशें उलयता तेय बी मडगांवकार. सो तांकां संसदेचो इश्यू सॉल्व जाल्लो नाका काय
हो प्रश्न येता आमचे सगळ्यांचे एफर्ट आसा की संसदो सॉल्व जावचो म्हणून जेन्ना पण हे असले प्रेस कॉन्फरन्स घेतात हे तांकां संसदो इश्यू सॉल्व जालो ना तो काय आनी काय तांच्याच मिनिस्टरांचेर विश्वास ना तांकां सीएमाचेर विश्वास ना तांचो मायकल लोबोचेर विश्वास ना आनी अगेन मायकल लोबोन जें म्हणलें हांव तुमकां सांगता की असले कावन्सिलर जे पट प्रोग्रेसाचे आड येतात जे संसदो इश्यूचे आड येतात तांकां घरा बसोवचे म्हणून तांकां मुखार सपोर्टच करपाक जायना म्हणून. My last question. You all started your tenure with an alliance with the Congress-based councillor, the government councillor. What went wrong in UAE? Basically, you were heading the council for 4 years. What basically went wrong? Did they leave you or you abandoned them? See, I think it is the political game. Ups and downs are there. आणि म्हाका दिसता खंयच खंय हे खुर्ची म्हजीच अशें म्हणून घेवन बसपाचें ना सो यू एक्सेप्ट वॉट